आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। बहुत दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान भर एक बार फिर पानी कहर में घिर गया है और ये बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, छुपे हुए ख्वाबों की है। मिट्टी के घर, आंखों के ख्वाब गर्क हो रहे हैं। पाकिस्तान में जून से अब तक प्री मानसून और फ्लडिंग ने कम से कम 645 अफराद की जानें ले ली हैं। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में तबाही का आलम यह है कि बुनेर में 274 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुतादिद अभी भी लापता हैं। इतवार की सुबह बुनेर में ही ऐसे एक तबाहकुन बादल फटने से गांव और सड़कें तबाह बर्बाद हो गईं। हुकूमत ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन दोबारा शुरू किए। फूड, दवा, आर्जी रिहाइश, खुद कारपुल और रास्ते बनाने का वादा किया है। ज्यादा पुराना नहीं बल्कि अप्रैल 2025 का वादा आपको याद दिलाते हैं, जो मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुसद्दिक मसूद मलिक ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पे ग्रीन क्लाइमेट फंड कायम किया जा रहा है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए इकदामात को आगे बढ़ाना है। सवाल यह है कि क्या वो कायम हुआ? अगर हो रहा है तो इसमें काम कहाँ तक पहुंचा है? कौन देगा इसका जवाब? बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे यूरोपीय यूनियन ने आर्जी तौर पर खेमे, पानी के पंप, हाइजीन किट्स और डॉक्टर्स का काफिला भेजा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 160 मिलियन इमदादी फंड का ऐलान किया है। असल मसला ही यही है, नमाजी में पाकिस्तान को इमदाद मिलती रही, दावे होते रहे, मगर कुछ ना हुआ। अगर कुछ होता तो आज केपी का ये हाल नहीं होता। याद रखिए 2022 के सैलाब के ऊपर बात करते हैं, जिसको लम्हा ब लम्हा हमने कवर भी किया था खुद। 2022 के सैलाब का वो एक ऐसा अलमिया था जिसने 1769 जानें ली और 40 अरब डॉलर का नुकसान किया और 2.1 मिलियन लोगों को बेघर किया। इसके बाद जेनेवा में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों ने तकरीबन 9 से 10 डॉलर अरब इमदाद की पेशकश की। इसकी मदद से हुकूमत ने महज 5% घर दोबारा तामीर किए हैं। अरब रुपए सरकारी क्लाइमेट बजट मख्तस किए गए हैं। 60 अरब रुपए सड़कों के लिए मख्तस किए गए और 85 अरब किए गए। इसी हवाले से जो है वो 28 अरब ज़रई सेक्टर के लिए मख्तस किए गए, मगर कभी बरवक्त इस्तेमाल नहीं हुए। आज सैलाब से मरने वालों का सवाल हुकूमत से भी होगा और हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जमनवात सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क करार दिया गया है। आलमी इदारे में दुनिया का सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2022 के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क करार दिया गया है, जबकि 1993 से 2022 की तवील मुद्दती रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान 46वें नंबर पर था। और अगर आज पाकिस्तान को देखें तो कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर, जो कि बहुत तशवीशनाक है। ये रिपोर्ट 2022 की है। पिछले 3 साल में हुकूमत ने क्या तैयारी की, कोई तैयारी की? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई इकदाम उठाया, कोई तरीक़ाकार अपनाया? तब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमें जगह जगह से इमदाद मिली है। क्या कहा था उन्होंने? आइए सुनते हैं। ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा इमारात के सदूर से मेरी खुद चंद दिन पहले बात हुई। उन्होंने फ़ोन किए और उन्होंने इज़हार ताज़ीद किया। वो पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। उनके लिए उन्होंने ताज़ीद की, हमदर्दी का इज़हार किया और साथ इमदाद का ऐलान किया। और कल रात से, परसों रात से जहाज़ आने शुरू हो गए हैं, खैमे लेके, अद्वियात लेके। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह बरतानिया की हुकूमत ने भी नकद इमदाद का उन्होंने ऐलान किया और दूसरे ममालिक भी, और फिर अपना वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरे जो इदारे हैं इस काम के लिए, आलमी इदारे, वो भी इस काम में उनकी तरफ से हमें पैगाम। सवाल ये है कि वो मिलने वाली इमदाद, मिलने वाली रकूम से कोई फ़ायदा उठाया गया या नहीं? कोई ऐसे इक़दाम लिए गए कि आइंदा नुकसान ना हो सके? लगता नहीं, क्योंकि हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है
केबी में सिर्फ बुनेर ही नहीं, आज की बात करें तो सवाबी में क्लाउड बस्ट की जो तबाही हुई है, जिससे घर गिर गए हैं, छत गिर गई हैं, मलबे तले लोग जो है वो जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं बहुत सारी। और सिर्फ वही नहीं बल्कि रावला कोट में भी देखें तो नाले में बहने और दरियाई नीलम में गिरने के वाक़यात से कई अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह पंजाब और केपी में बारिशों का एक नए सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है, उससे बताया जा रहा है कि नाले बिभर गए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का खतरा है। और ना सिर्फ ये बल्कि चेयरमैन एनडीएमए ने कहा है कि मानसून के मजीद 2 खतरनाक स्पेल आइंदा आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता है क्योंकि 2022 में हम ये भुगत चुके हैं, लेकिन क्या 2022 से हमने कुछ सीखा है? आज हम 2025 में खड़े हैं, 3 साल हो गए हैं। इसी तरह के खतरनाक डिवास्टेशन अर्थक्वेक में तुर्की में जाके कवर कर आई थी 2023 में। 2022 के सैलाब भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि क्या हाल हुआ है। लेकिन क्या उसके बाद पाकिस्तान में की हुकूमत ने कुछ सीखा है? यहाँ पे क्या हमें कुछ समझ आई है कि हमने क्या करना है? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं राजा कमर सलाम साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून से, सैयद जावेद शाह हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अजहर सिद्दीक साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले राजा कमर सलाम साहब आपकी तरफ आऊँगी। राजा कमर सलाम साहब, सवाल इंतहाई अहम है, इस वक्त दुख की घड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, आउटकट्स पे जिस तरह की सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वो हमारे सामने है। लेकिन ये बात कोई नई नहीं है क्योंकि 2022 में हम इस दुख से गुजर चुके हैं। और उस वक्त 1000 अमवात जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब उस वक्त करते थे, इस वक्त भी कमो बेश अगर देखा जाए इंटरनेशनल आउटलेट्स जो बता रहे हैं नंबर्स, वो 1000 तक पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कई हजार लोग इस वक्त मिसप्लेस्ड हैं, मिसिंग हैं, जिनकी कुछ पता नहीं चल रही खबर इस वक्त कुछ अभी तक नहीं मालूम है। इस सारी सूरत हाल में जो ये सूरत हाल बनी हुई है, क्या हुकूमत ने जो इमदाद आई, जो रकूम आई, जो एड्स आई, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मुसद्दिक मलिक साहब की जो बात है क्लाइमेट फंड कायम किया गया, उससे निमटने के लिए कोई हमारे पास हंगामी फंड्स, कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके ज़रिए हम ये कर सकें? आपने देखा है कि एक हेलीकॉप्टर तक गिर चुका है इमदादी सरगर्मियों में, वहाँ जब हमने देखा यह आगाज़ हुआ। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए दिल अश्कबार है, गमज़दा है, हमारे बहन भाई इस वक्त जिस मुसीबत में हैं वो हम सबके सामने है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि चूंकि जो इस किस्म की कुदरती आफात होती हैं, ये दुनिया भर में जब आती हैं तो जाहिर है उसके लिए तैयारी उस तरीके से नहीं होती। इवन तरक्की पजीर ममालिक में, अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल आपके सामने, हमें इस मौके पर ना मरकजी हुकूमत की तरफ से ना सूबाई हुकूमतों की तरफ से किसी किस्म की ये दुख की घड़ी है, इसमें सियासत या बेजा तनकीद से इज्तनाब करना चाहिए। इस वक्त मिलजुल के तो हमें इस आफत का मुकाबला करना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। लेकिन वो मैं बात कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी रिसेंटली ऐसे वाकयात हुए कि जहां पर यानी वो मुल्क जो सुपर पावर है, जिसके पास वसाइल हैं, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों अमवात हो गई और चीजें हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि हमें उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, बिलखुसूस इस दफा जो ये वाकया हुआ है, ये आप देखें कि हमारा जो सवात का एरिया है, बुनेर का एरिया है, तो वहां पर पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से वो गांव जहां पर कभी पानी ने वो लेवल को टच नहीं किया था, वो पूरे गांव जो है वो मलियामेट हो गए। तो ये एक सोचने का मकाम भी है। और पाकिस्तान ने बड़ा ऐसा तरीके से पिछले चंद बरसों में न सिर्फ हमारी हुकूमत के दौर में बल्कि उससे पहली हुकूमत के दौर में भी पाकिस्तान ने इस मौकफ को अपनाया है दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने भी कि ये पाकिस्तान एग्रीव्ड है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या वो उस नहज तक नहीं पहुंची थी कि वो जो है वो आलमी माहौल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सके। बेसिकली पाकिस्तान इफेक्ट ही है। और पाकिस्तान ने ये केस प्रेजेंट भी किया था और बहुत से ममालिक ने कमिट की थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान के लिए इमदाद, जो कि बदकिस्मती से अभी तक जो है वो आ नहीं सकी। ये अभी पिछले दिनों भी इसका जिक्र हुआ कि वो इमदाद जो एक 2 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में कमिट की थी दुनिया के मुख्तलिफ डेवलप्ड कंट्रीज ने पाकिस्तान के लिए 2022 के फ्लड्स के बाद, वो
وہ ایکچولائز نہیں ہو سکی. تو یہ ایک ایسا دکھ کا مقام بھی ہے کہ پاکستان نے انوائرمنٹ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، باوجود اس کے کہ پاکستان میں بہت سے قوانین پہ اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا جتنا کہ پاکستان کے دیگر ہمسایہ ملکوں نے. مثلا بھارت کا اگر دیکھیں، کلائمیٹ کو نقصان پہنچانے میں انوائرمنٹ کو، تو بھارت کیونکہ بینگ اے لارجر انڈسٹریل اسٹیٹ بھی، اور بھارت کا یہ فصلیں جلانے اور دیگر معاملات میں بھی چونکہ رول جو ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بدقسمتی سے وہ اپنے انفورس نہیں کر سکے اس طرح رولز ریگولیشنز. یہ جو اسموک کا ایشو ہے یا دیگر جس طرح کے پاکستان نے ابھی شروع کیا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے لیجسلیشن بھی ہوئی، دیگر چیزیں بھی ہوئیں. اور یہ ایک ایسا یہ مسئلہ ہے، آفاقی مسئلہ ہے، جس کا تعلق ہماری آئندہ آنے والی نسلوں سے ہے. یہ تو ایک تو پریونٹیو میجرز ہو گئی کہ فلڈز کے دنوں میں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، انفراسٹرکچر بچانے کے لیے ایک کمپوننٹ وہ ہے، اور ایک کمپوننٹ وہ ہے کہ جو انوائرمنٹ کو اور کلائمیٹ کو مزید نقصان سے اور مزید خرابی سے بچانے کا ہے. تو پاکستان میں اس وقت صوبائی حکومتیں بھی اور مرکزی حکومت بھی اس ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں، اور اس وقت ہمیں بلین گیم میں پڑے بغیر اس جو ایک آئی آفت اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان لوگوں کو کہ جو اس کا شکار ہوئے ہیں ان کو ان مشکلات سے نجات دلانی ہے. اس میں دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کی حکومت ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی جب 2022 کا یہ آیا اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی شہباز شریف موجود تھے، ابھی بھی وہی ہیں. لیکن ان 3 سالوں میں خاطر ہم نے سنا بہت زیادہ کہ جی جیسے مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی ہے، آف کورس ریئلائزیشن ہے، گرین کلائمیٹ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے. کیا وہ گرین کلائمیٹ فنڈ قائم ہوا ہے؟ کیا اس وقت اس سے ہی مدد کی جا رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم نے، کیونکہ دیکھیے نا، ہم اگر کسی چیز کا، یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا کی اگر نیت ٹھانتے ہیں پاکستان میں تو وہ ہم کر لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی مراتیں بڑھانی ہوں، کسی کو کوئی انعامات دینے ہوں، کوئی آپس میں کوئی بھی چیز ہو XYZ، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہر کام ہو رہا ہے ملک کے اندر، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ ہو رہا ہو. اور پھر ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ کہ 2 پارٹیز ان دنوں جو ماضی میں رہی ہیں اتنے سال وہ موجود ہیں، ان کی زیادہ رہنمائی بھی ہے، ان کی زیادہ ویژن بھی ہے، وہ کہتی ہیں آف کورس ہوں گی کیونکہ ان کو پریکٹیکلی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ماضی کا. تو کیپنگ دیٹ ان ویو، کیا ہم نے کوئی چیز ایسی کی کہ جس سے انفراسٹرکچر کے اوپر توجہ دی جاتی اور انفراسٹرکچر نظر آتا؟ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، 2023 میں ٹرکی کے ڈیواسٹیٹیو سچویشن میں 11 صوبوں میں گئی تھی، جہاں تک پرائم منسٹر شہباز شریف گئے تھے، ادیمان تک، انقرہ سے لے کے بائی روڈ. اور میں نے جو ڈیواسٹیشن دیکھی تھی وہاں پہ بدترین قسم کی، اس کے بعد ود ان 3 ایئرز اگر اب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں ارتھ کویک آیا تھا، یہ وہی 11 صوبے ہیں. کیپنگ دیٹ ان ویو، ہم بھی کوئی اتنے تو میں اگر کہوں کہ اتنے تو بے بس نہیں ہے نا کہ ہم اپنی چیزیں نہیں کر سکتے اس طرح سے. اور اب تو ہمارا پڑوسی ملک چلے، وہ ابھی بھارت کی آپ نے بات کی، وہ بالکل درست بات کی، لیکن ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے چائنا، جو ہمارا دوست بھی ہے، جو ہمارا بھائی بھی ہے، وہ ہمیں ہر چیز میں پیشکش کرتا ہے سپورٹ کی، انفراسٹرکچر کی. تو کیا ہم اس سے ہی کوئی مدد لے کے یا کوئی بھی اس سے آئیڈیالوجی لے کے، مدد نہیں لے کے، آئیڈیا لے کے ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ اور پھر جہاں آپ نے امداد کی بات کی کہ انفارچونیٹلی لوگوں نے کمٹ کیا، اس پہ بھی جو بہت سارے لوگوں سے، کیونکہ ظاہر سے میں تو فارن افیئرز آپ کو پتہ ہے کور کرتی ہوں زیادہ، اور میرے رہتی ہیں باتیں ساری سب کے ساتھ. تو اگین پھر وہی والی بات آتی ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، جو کبھی نہ کوئی اسکینڈل آتا ہے، کبھی کوئی اسکینڈل آ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً اس پہ پچ پہ یہ بات آتی ہے کہ بھئی کیا جو لیکیجز کا معاملہ ہے ہمارے، جس کو کرپشن کہتے ہیں انٹرنیشنلی سطح پر، اس کو لیکیجز کہتے ہیں، وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ سوچتے ہیں دیتے ہوئے میں ایڈز بھی کہ بھئی دیں گے تو وہ واقعی لگے گی، یا یہ بھی لیکیجز کی نظر نہ ہو جائے، کسی اسکینڈل کی نظر نہ ہو جائے. یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں ساری. یہ کوئی ایسی بات نہیں میں کہہ رہی جس سے آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا تو پتہ نہیں کچھ کی بات ہے کیا. تو اب یہ بڑے سیریس لیول کے کنسرنز ہیں، ان کنسرنز کو کون ایڈریس کرے گا سر؟ ایوری پریسٹ ہیز اے پاسٹ. دیکھیں جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس پہ نشتر چلانے، اس پہ طنز و تشنیع کرنا، اس کو ملفوف انداز میں جو ہے وہ نشانہ بنانا،
یہ ایک پہلو ہے، اور یہ اس سے کسی کو روک تو ہم نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آپ کا بڑا تجربہ بھی اس معاملے میں. آپ نے ترکی جب آپ گئے تو ترکی نے آج 3 برسوں میں، اگر وہ ویسے ہی ہو گیا تو 3 برسوں میں انہوں نے اس سارے جو ڈیواسٹیشن تھی اسے ریکور کر لیا. تو ترکی سے زیادہ، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان پچھلے 2-3 مہینوں میں ان ساری چیزوں کو، ڈیواسٹیشنز کو، ان لاسز کو ریکور بھی کر لیا، ری ایمبرس بھی کر دیا اس کے شکار لوگوں کو. تو یہ وہ فرق ہے جو ملکوں کے درمیان وسائل کے حوالے سے ہوتا ہے. اب اس کو کسی کی موٹر وہیکل سے، کسی کی تنخواہ سے، کسی سے لنک کر دینا، میں اس کو نیگیٹ نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ لیکیج 1% بھی جو ہے وہ الاؤیبل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا کلا کما بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک بھی پہنچنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جس میں ہمیں جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کی روشنی میں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اور اس میں لازمی بات ایک عنصر بالکل ایسے ہی ہے، میں ڈیفینیٹلی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں ایون جو لوگ وہ ہیں کہ جو فلنتھروپسٹ ہیں، جو سوسائٹی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ویدر یہ جو ہم دیں گے امداد، یہ کہیں رائٹ پلیس پہ لگے گی یا لگ پائے گی، یا یہ راستے میں پلفرج نہیں ہو جائے گی. یہ بدقسمتی ہے، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے ایز اے سوسائٹی بھی، ایز اے کنٹری بھی، کہ یہ ہماری وہ ویکنیسز ہیں. اور اغلب امکان ہے کہ بہت سی دنیا کے ادارے جو ہیں وہ، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس برے طریقے سے جو ہماری نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز تھیں، جن کی پرفارمنس کسی زمانے میں بڑی مثالی ہوتی تھی، وہ فنڈنگ کے حوالے سے نیچے آئیں. اور اب تو نیشنل کوئی بھی جو فورن گورنمنٹ ہے، وہ جہاں پر گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ نہ ہو، وہ ڈائریکٹ کسی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کو فنڈنگ نہیں کرتے اب. تو اس کے پیچھے بھی وہی پہلو ہے، اور حکومتوں کے حوالے سے بھی یہی پہلو ہے، اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں آج حکومت میں ہوں یا ہم حکومت میں تو ہم کہیں جی کہ نہیں سب جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی. یہ کرپشن کا ایلیمنٹ، لیکنگ کا، پلفرج کا موجود ہے، اور ہمارا جو ریسورسز ہیں اس کا ایک بڑا غالب کمپوننٹ جو ہے، یہ میں سیاسی سے زیادہ ایک سماجی بات کر رہا ہوں، اور یہ اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکڈز یہ موجود رہا ہے اوور کہ دی ایئرز، اوور دا کسی حکومت ڈیکیڈز کے موجود رہا ہے. دور ٹھیک ہے، اظہر صدیق صاحب کی طرف جاؤں گی. کسی اظہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جی آواز. اظہر صاحب، بہت افسوسناک معاملہ ہے اس وقت. حالات ہیں، ہم نے دیکھا بنیر سے شروع ہوئے جو حالات آج وہ سوابی تک پہنچ گئے. سوابی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں راولا کوٹ میں جو ہو رہا ہے، پھر نیا ایک اسپیل اور سلسلہ آ رہا ہے پنجاب اور کے پی میں. نالے بکھر گئے ہیں مختلف ایریاز میں. وزیر اعلیٰ کے پی کے کل ایک پریسر میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا خود کہ ہاں نالوں کی صفائی ہونی چاہیے تھی. سر، جب اس طرح کا ہمارے اوپر جب کوئی آفت آتی ہے، ڈیواسٹیشن ہوتی ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تبھی ہمیں کیوں ریالائز ہو رہا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم کیوں جب بار بار انٹیمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے پھر این ڈی ایم اے نے پھر کیا ہے کہ مانسون کے مزید 2 خطرناک سپیل آ رہے ہیں. 3 سال پہلے ہم اس سچویشن سے گزر چکے ہیں 2022 میں، جس میں فلڈز میں نے خود کور کیے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، دوبارہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے دوسرے ایریا میں پاکستان کے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں ماضی سے؟ اور ود ان دا 3 ایئرس کہ ہم پریپیئر تھے کہ اس طرح کا کچھ آتی ہے کلیمٹی، تو ہم اس سے کس طرح سے نمردازوا ہوں گے؟ بہت شکریہ. جو کہ میرا یہ سبجیکٹ ہے انوائرمنٹ کا، جی، بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ 78 سالوں سے کسی حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی ایک حکومت ہے جس نے درخت لگانے کے لیے کلائمیٹ والے مین ایشوز کو بنایا اور مذاق اڑایا. جہاں جب بلین ٹری منصوبے کی باتیں ہوئیں تو یہاں کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہے. ایک تو چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ادارے جو بنائے ہیں نا ان پہ میرٹ پہ نہیں لگایا. این ڈی ایم میں کیا میرٹ پہ تو کرنی ہے؟ بتا دیں آپ، کیا آپ نے اس ادارے کو، یعنی جس کا یہ کام ہے سارا، یعنی محکمہ موسمیات، اور انہیں جوڑ کے وقت سے پہلے چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں، انہوں نے راستے نکالنے ہیں. حالت دیکھ لیں آپ. چلیں ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب آ جائیں ذرا فائبر گیٹ یا اور باقی چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں. کیا ہمارے پاس، یہ میں صوبے اور وفاق سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز سمجھ نہیں ہے آپ نے
کہ آپ نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا کچھ کیا آپ نے. ہم مثال دے دیتا ہوں, یہاں محسن نقوی صاحب نے ادھر یہاں آرٹیفیشل رین بسا کے یعنی قدرت کے خلاف لڑتے رہے اور تباہی و بربادی کی. ہم نے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہم کس طرح, ہاں ہم فورسز بھرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ جناب کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں, کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ بنا دیں, کوئی CCD بنا دیں, کوئی رائٹ فورسز کے. یار خدا رہا یار, یہ جو پبلک انٹرسٹ والے معاملے آپ اندازہ تو لگائیں نا کتنے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. یعنی ہم پہلے قرضوں کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ہمارے پاس جو پہلے پیسے آئے تھے, جو ایڈ آئے تھے, کسی نے پوچھا آج تک کہ وہ ایڈ کہاں خرچ ہوئی ہے, کس جگہ خرچ ہوئی ہے, کس نے خرچ کی ہے؟ ذرا یعنی ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے جب وہ 2005 والا معاملے ہوئے تھے, اس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا, خود نوٹس لیا, وہ بڑا, اور اس کے فنڈز کا حساب آج تک نہیں آ سکا. کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ تو یہ عہدے جتنے بھی ہیں نا, ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جتنے عہدے ہیں جن کی تعیناتیاں کی ہیں, ذرا بتا دیں کوئی میرٹ ہے؟ وہ ٹھیک ہے کچھ آفیسر ہیں, یقیناً ایسا ہوگا. جب وہ آپ کا کام پبلک سروس ہوگا نا تو یہ مسائل نہیں ہوں گے. باقی یہ بہت بڑا عظیم سانحہ ہے, اس میں قصوروار وفاقی حکومت بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے, لیکن کس حد تک کہیں سارے معاملے کو. اب کلاؤڈ برسٹ جو ہونے والا ہے, مین وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے جنگل بڑھائے؟ ہم نے جنگلوں کی تعداد کم کر دی ہے. جتنی بھی تعداد تھی یعنی اسے اٹھا کر دیکھ لیں, آبادی ہم نے دگنی ہو گئی ہے. کیا جنگل ہم دگنا کر سکے؟ یعنی ان سب معاملات سے روکنے کے لیے, قدرتی آفات سے روکنے کے لیے سب سے ایک بڑا, یعنی جیسے کلاؤڈ برسٹ ہوا, مٹی نیچے کی طرف آئی, اگر وہاں درخت لگے ہوتے تو آٹومیٹکلی یہ پتھر آنا, یہ سارے معاملے رک سکتے تھے. لیکن نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف, اور ہم نے اس پہ اس ایشو کے اوپر نیشنل پالیسی بننی چاہیے تھی. ہمیں آج بھی وفاقی حکومت اور صوبوں کو اکٹھا کر کے نا, ہم نے 18ویں ترمیم میں کئی معاملات صوبوں میں چھوڑ دیے, کئی معاملات ہم ادھر لے آئے, لیکن ہم نے یہ سوچا نہیں کہ اس کانٹیکس کے حوالے سے ہماری اب پوری توجہ کدھر ہے؟ وہ معدنیات کی طرف ہے. وفاق کو لے جائیں, وفاق کی طرف لے جائیں. یعنی وہ ایک کسی نے کہہ دیا ہے کہ پیسے ملنے ہیں, کون سے پیسے ملنے ہیں؟ ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے تاکہ اصل ایشوز کی طرف آپ توجہ نہ دے پائیں. آپ نے ڈیم بلڈ نہیں کیے. یہ جتنا پانی آ رہا ہے یہ سارا کتنا ہو رہا ہے؟ چلیں ایک طرف نقصان ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ لینے کے لیے آپ نے کیا ڈیم کے حوالے سے کتنی کوشش کی؟ ہمارے دور میں بڑا, میں تو حیران ہوتا ہوں جیسے ثاقب نثار صاحب کے دور میں مذاق اڑاتے رہے کہ جناب ڈیم فنڈ, وہ بھائی اس نے کوشش کی کہ آپ ڈیم بنائیں, آپ اس طرف جائیں, لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. کیونکہ کارپوریٹ مافیا موجود ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ ڈیم بنے تو بجلی سستی ملے گی, تو کون توجہ دے اس طرف؟ اب جب تک آپ ان چیزوں کو لا کر پبلک کو انوالو کریں, عوام کو انوالو کریں اس کے اوپر, اور لا کر یعنی یہ کچھ کسی سے کہیں سے شروع کر لینا, ہم شروع ہی نہیں کرنا چاہ رہے. یعنی آج یہ احتساب کر لیں کہ پیچھے جتنا پیسہ آیا ہے, ایڈ کا جتنا پیسہ آیا ہے, کیا وہ ان علاقوں پہ لگا؟ کیا ہم نے کوئی بہتری کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو کر لیں؟ وہ اکاؤنٹیبلٹی کیا کرنی ہے؟ نیاب ختم کر دیا, اینٹی کرپشن ختم کر دیا, تمام محکمے ختم کر دیے. ایک اختیار تھا ہماری عدالتوں کے پاس پبلک انٹرسٹ کا, وہ بھی آپ نے نیست و نابود کر دیا, وہی مٹی میں رکھ کر پھینک دیا. اب ہے کیا؟ یعنی میں اگر مجھ سے پوچھیں, میں پبلک انٹرسٹ میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں کوٹوں کے اندر جناب درخواستیں نہیں ہیں, پہلے محکموں میں جائیں دھکے کھائیں. پبلک انٹرسٹ اگر سپریم کورٹ میں فائل کرتا ہوں, یعنی میں نے کئی معاملات سپریم کورٹ میں لے کر گیا ہوں, لیکن کوئی آج خود نوٹس نہیں. وہ صرف ایک سیاستدانوں نے, ایک خاص جماعت نے اپنے ایجنڈا پورا کرنے کے لیے سارے نظام کا ستیہ ناش کر دیا. یعنی آج کوئی احتساب کا نظام آپ بتا دیں مجھے, یعنی یہ جتنا بھی ہے صوبوں میں بھی لیں, آپ خیبر پختونخوا کو بھی لیں, سارے معاملات میں کیا کوئی احتساب کا نظام رہ گیا؟ یہاں پر کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. ہر کوئی مادر پدر آزاد ہو گیا ہے, اور یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم نا امیدی کی طرف ہے, نوجوان نسل نا امیدی کی طرف جا رہی ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے. جو حالات جس سمت کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں سیریسلی سوچنا ہے, ہمیں اس کا حل نکالنا ہے, سر جوڑ کے بیٹھنا ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا. جب آفت آتی ہے, کچھ چند دن ہم شور ڈالتے ہیں, اس کے بعد میں اور آپ بھی خاموش بیٹھ جائیں گے. چلے میرے جیسا آدمی تو عدالتوں میں جا کر کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حالات اور واقعات اس سمت کی طرف لے کر جائے, لیکن جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں بڑی تکلیف دہ بات ہے, بہت دکھ اور افسوس کا مقام ہے. کہیں نہ کہیں تو ریسپانسبلٹی فکس کرنی ہے, کسی نہ کسی کے اوپر تو قربانی کا اپنا بلی چڑھائے نا ان میں سے. جب پتا ہوگا کہ فلاں آدمی محکمہ موسمیات کی کیا غلطیاں رہی,
NDMA की गलतियां कह रही, सूबाई हुकूमत की क्या कोताहियां नहीं, वाकई हुकूमत जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी बातें करता रहा बहुत कुछ। और ये भी मैं बता दूं आपको, पिछले 7 सालों से 8 सालों से हम लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक रोकने के लिए पिटीशन लगाई हुई है। जितना काम ये इलेक्ट्रिक बसों का काम हो रहा है, अगर ग्रीन का काम हो रहा है, अगर ये सारी आ रही है तो ये हमारी सारी तजावीज थी हाई कोर्ट के अंदर कि कोशिश करके ये निजाम बेहतरी की तरफ चला जाए, लेकिन हुकूमत जागने का नाम मुझे नहीं नजर आ रहा कि ले रही है। ठीक हो गया अजीज सिद्दीकी साहब, मैं आप साथ ही रहिए। मैं ज़रा अख्वानज़ादा चट्टान साहब की तरफ भी जाती हूँ, CC के मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अख्वानज़ादा चट्टान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अख्वानज़ादा चट्टान साहब, बहुत अफसोसनाक दुखी दिल के साथ आज फिर प्रोग्राम कर रही हूँ मैं। 2022 में मैंने इन हालात में प्रोग्राम किया और उस जगह से किया, और इस दफ़ा बुनेर में, KPK में, स्वाबी में, रादला कोट, GB, जो सूरत हाल है ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की, वो हमारे सामने है। ना सिर्फ ये बल्कि अभी इस वक्त जो नई ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये कि KPK में और पंजाब में बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होगा जिससे नाले में भर जाएंगे, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का ख़तरा भी है, और साथ ही मुख्तलिफ ये भी इत्तलात हैं कि जो लोगों की डेथ टोल जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। कितने हज़ारों लोग मिसिंग हैं जो कि जिनका कुछ पता नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। 2000, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। मैं अभी राजा कमर सलाम साहब और मैंने काफ़ी देर इस पे डिस्कशन जब किया, क्योंकि ऐसा था आप भी हुकूमत के इत्तेहादियों में से हैं, हुकूमत के साथ बैठे हैं। राजा साहब से भी ये इस बात हो सकती थी, ऑफ कोर्स मैं अपोजिशन से सवाल कर नहीं सकती है, लेकिन ये SKP के हवाले से मैं सवाल कर चुकी हूँ अजहर साहब से बड़ा सख्त, और वो अपना जवाब दे चुके हैं। सवाल अगेन वही है, आपने भी देखा 2022 में, क्योंकि यहाँ सिंध में और बलूचिस्तान में उस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई थी और हमने भी देखा। उसके बाद मैं एक डिवास्टेशन हुई थी, मैं अभी उसकी एग्जांपल दे रही थी क्योंकि मैं फॉरेन उस पर असाइनमेंट्स पे बहुत ज़्यादा होती हूँ इन्हीं चीज़ों के हवाले से। तो 2023 के मैं डिवास्टेशन तुर्की की भी कवर कर आई थी, 11 सूबे वहाँ तक जहाँ तक शहबाज शरीफ गए थे, अधियमान तक, जहाँ पे बड़ी तबाही आई थी। लेकिन आज 3 साल बाद जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको नजर आता है कि उन्होंने किस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वापस से। कीपिंग दैट इन अ व्यू, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। माशाल्लाह से शहरी रहमान साहबा भी गई, उन्होंने भी लीड किया क्लाइमेट की काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस को, एड्स आनी थी, काफ़ी इमदाद आनी थी, काफ़ी कुछ होना था। क्या वो पैसा लगा? सवाल। क्या मुसद्दिक मलिक साहब का भी मैंने उस वक्त जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि जी ग्रीन क्लाइमेट फंड कायम किया जा रहा है, क्या वो फंड कायम हुआ? और क्या वो पैसा जहाँ से आया, क्या हमें पता कि जी कहाँ पे हमने लगाना था, किस तरह से करना था? क्या हमने क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से जो हमें 3 साल पहले पता चल चुका था तैयारी की, जिस तरह दीगर ममालिक में होता है? और क्या अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम अपनी माजी की इन आफात से कुछ नहीं सीख रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मौसमियाती तब्दीली ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन हमारा जो मसला है वो हमारा है नालायक और नाअहली। आपने देख लिया कि अमेरिका में भी सैलाब आ गई, चाइना में भी सैलाब आ गई, दुनिया के और भी ममालिक में क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आ गई, लेकिन वहाँ पे इतना जानी नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पे लोगों को बचाया गया, लोगों के अमलाक का नुकसान जरूर हुआ लेकिन जानी नुकसान बहुत कम हुआ। हमने देखा कि 2 या 3 लोगों का जो है इनका नुकसान हुआ। और जहाँ तक हमारे KPK का ताल्लुक है तो यहाँ पे तो अल्लाह माफ करे, अगर मुकम्मल फिगर्स आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई 1000 से ज्यादा, 21 लोग तो हमारे 21 जनाजे तो हमने बाजोड़ में पड़े। इस तरह बुनेर में अभी तक 200-300 लाशें तो मिले हैं और पता नहीं कितने लाशें जो हैं वो मलबे के तले दबी हुई हैं। आज स्वाबी में हुआ, बालाकोट में हुआ। तो इसमें एक तो ये कि हमारा नाअहली है कि हम लोगों को बर वक्त निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा इसमें ये है कि हमारी पुख्तनख्वा में ये 13 साल में बेदरख्त काटे गए हैं, चाहे वो परवेज खटक साहब का दौर था, महमूद खान साहब का दौर था या मौजूदा दौर है। और इनके जो ठेकेदार होते हैं वो हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे जंगलात के जो वजीर हैं वो इनके लोग होते हैं। आप इसके अंदाजा लगाए कि हमारा जो जंगलात का वजीर है वो सवात से है और सवात के जंगलात बिल्कुल तकरीबन खत्म होने को पहुंच गए हैं। और हमारा वजीर जो एक टाइम पे कसाई था,
किलो किलो गोश्त बेचता था। आज इसके पास इतना पैसा आया है कि वो वाली स्वाद का घर उन्होंने खरीद लिया। मैं समझता हूँ कि वाली स्वाद का घर खरीदना कोई आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि हमारी हुकूमत के नालायक और नाअहली ये है कि लोगों में पानी के रास्ते में, जहाँ से पानी का रास्ता है वहाँ पे घर बनाए हैं, वहाँ पे आबादियाँ की हैं। तो अब जो पानी आ जाता है तो वो सारे इसमें बह जाते हैं। तो ये दो हमारे लोगों के नालायक और नाअहली है हुकूमत की, इस वजह से इतनी जानी नुकसानात हो रही हैं। जहाँ तक सिंध में सैलाब आ गया था तो इसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सैलाब आ जाते हैं और इनके लोगों के घर मुतासर हो जाते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों ने ऐसे घर बनाए कि अगर सैलाब आ जाए तो इनसे वो मुतासर नहीं होंगे, इसमें अमवात नहीं होंगे। पंजाब ने भी कुछ न कुछ किया, लेकिन हमारे पुख्तनख्वा में कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास जो इस तरह के कुदरती आफात के लिए थोड़ा बहुत बचा कुछ मशीनरी था, वो भी गंडापुर साहब इस्लामाबाद ले आए और वहाँ पे आज हमारे जो इमरजेंसी का और कुदरती आफात का जो मशीनरी है वो पिंडी और इस्लामाबाद के थानों में खड़ा है। तो हम मरकजी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि आप इनको रिलीज करें, उसको भेज दें। लोगों को जरूरत है, बड़े बड़े पत्थर आए हैं और लोगों के घरों को मिसमार किया है। इस पत्थरों के नीचे लोगों के लाशें पड़े हैं, लोग अपने मदफात के तहत लगे हुए हैं, लेकिन वो पत्थर ऐसे हैं कि वो कोई मशीनरी के बगैर नहीं उठा सकते हैं। वो एक एक पत्थर जो है वो पता नहीं कितने टन है, तो वो लोगों के उठाने की नहीं है। यहाँ पे मशीनरी नहीं है। दूसरी बात ये कि पंजाब में या सिंध में या किसी और सूबे में कोई कुदरती आफत आ जाते हैं तो वहाँ पे इनका हुकूमत, वहाँ के सियासी लोग वहाँ के नजर आते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि हमारे और तो छोड़ दी जिन इलाकों में ये कुदरती आफत आए हैं वहाँ के MNAs भी गायब है, सूबाई हुकूमत भी गायब है। मेरे ख्याल से पूरी सूबे में जितनी वाक़ियात हुई हैं इसमें हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जो गुलेर है इसका दौरा किया था और इस पे भी लोग इसको लान तानन कह रहे हैं कि एक शाही प्रोटोकॉल के साथ आ गया और पता नहीं इसके साथ कितने मुलिम थे और क्या क्या प्रोटोकॉल था। तो मेरे ख्याल से हुकूमत का अगर इसमें दिलचस्पी हो तो फिर दूसरे लोग भी मदद करेंगे। हम सिंध हुकूमत की मशहूर है कि उन्होंने 12 ट्रकों का एक रिलीफ भेज दिया है पुख्तनख्वा। अभी थोड़ी देर पहले हमने गवर्नर हाउस में उसको रिसीव किया। तो चाहिए कि चाहे मरकजी सूबे है वो सारे आए सामने और पुख्तनख्वा ये बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन अगेन चीफ मिनिस्टर KP के उनका भी स्टेटमेंट मैं सुन रही थी कि यहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी पैसा ठीक ठाक चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है उतना पैसा, खासतौर पे फेडरल उतना पैसा नहीं रिलीज कर रही डेवलपमेंट के लिए पैसे की, और अगेन जो है वो जरूरत है। अच्छा, इस पे मैं मजीद बात करती हूँ और आपसे ही पूछूंगी भी इस पे अख्वानजादा साहब, आपसे जवाब भी लूंगी। लेकिन हम अभी NDMA की बात कर रहे हैं, सारे मेहमान हमारे NDMA की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं बहुत कम लोगों को इस बात का भी इल्म होता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जिसको कहते हैं, उसके अंडर भी सूबाई सतहों पर एक होती है प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सूबे के लेवल पर देख रही होती है मामलात को, इंतजामी सूरत हाल, एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीजें। तो PDMA से जी KP से मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं PDMA के जो स्पोक पर्सन है अमजद खान, उनकी तरफ जाऊंगी। अमजद साहब, थैंक यू एंड वेलकम फॉर द प्रोग्राम। अमजद साहब, इतना बड़ा मुतासिर हो गया है इलाका और सूबा काफी बड़ा है, हम देख रहे हैं कि सूबा जिस तरह से सूबे में तबाही आई है, जिस तरह से सूबे के अंदर सूरत हाल है वो बड़ी ही कंसर्नफुल है। लोग NDMA और PDMA के हवाले से बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। क्या आखिरकार अपडेट्स है आपके पास और अब तक आपने क्या किया है ऑन ग्राउंड? आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, मैं चाहूंगी कि वो शेयर कीजिए प्लीज हमारे नाजरीन से। अमजद खान मेरा नाम है, मैं डायरेक्टर प्रोविंशियल इमरजेंसी PDMA जी। अच्छा, ऐसा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने
आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है जी एमटी साहब। जी, तो हमने इस तरह के जैसे ये इंसिडेंट हुआ है तो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन उसी वक्त स्टार्ट हुआ है। हमने जो था 12 तारीख को एक एडवाइजरी इशू की थी, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मिली थी, जिसमें कि हमने तमाम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट थे कि जहाँ पर उनको बताया था कि मुतअद्दिद बारिशें जो है ना एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले जो है ना जो भी तैयारी हो तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। तो इसमें फिर हमने रेस्क्यू डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किए, वहाँ पर उनको जो लाइफ रिंग्स हैं, जो सेविंग रिंग्स हैं, इसके अलावा और भी इक्विपमेंट से वो प्रोवाइड किए। अच्छा, सूबाई हुकूमत ने, फिर CNW डिपार्टमेंट ने और PKHA ने तमाम मशीनरी वहाँ पर शिफ्ट कर दी थी। और अभी इस तरह की ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है, तो ये अब एक नया फिनोमेना है कि जिससे पहले से आप इसको फोरकास्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो बुनेर का हादसा हुआ है तो ये पहाड़ पे, जो इसके करीबी पहाड़ था, तो उस पे ये थंडर स्टॉर्म हुआ है और वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो सेकंडों में इतने बड़े बड़े बोल्डर्स उन घरों पे आके गिरे हैं जो कि सेकंडों में उनको तबाह करके उस पे से गुजरते हैं। इस अब तक हमें जो 222 डेथ्स कंफर्म हुई है बुनेर में, और वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आपको पता है कि जब डेबरीज आते हैं तो उनका वजन तकरीबन टनों के हिसाब से होता है। तो हमने इसमें इस तरह की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि उसमें कुछ मशीनरी CNW, PKHA तमाम वहाँ पर डिप्लॉय की है। इसके अलावा जो मार्केट से रेंट पे भी मशीनरी लेके वहाँ पर उस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही हैं। और साथ साथ हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो भी इस सर्च ऑपरेशन में उनका साथ दे रही है, लोकल कम्युनिटी भी उनके साथ लगी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने 15 तारीख को जब ये हादसा हुआ है तो PDMA ने सूबाई हुकूमत की डायरेक्शन में अभी तक 800 मिलियन उनको फर्दर रिलीज किया है, और तकरीबन 90 जो है ट्रक्स वहाँ पर NFI के भेजे, और 6 ट्रक जो है बुनेर को राशन भिजवाए। और इसके साथ साथ तकरीबन 20,000 प्लस जो है लोगों को रोजाना की बुनियाद पर 3 टाइम उनको कुक फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है हमारा शांगला में भी शुरू है, जहां पर 36 अमवात जो है वो कंफर्म हुई है, और तकरीबन 14 से 15 लोग अभी उनकी जो मिसिंग है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है वहां पर भी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्वात में भी हमें इस चीज का सामना पड़ रहा है कि वहां पर बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, जो बंदोबस्ती इलाका था, वहां पर ये पानी आया, तकरीबन उन गलियों में 6 से 8 फुट तक जो है ना मलबा पड़ा है, और वो गलियां इतनी तंग है कि जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं जा सकती। तो उसमें जो है छोटी मशीनरों के साथ साथ उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो है जितने हमारे तकरीबन हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी वहाँ पर जो है ना हमारे मेडिकल कैंप्स भी बुनेर में भी लगवाए हैं, और शांगला में भी है, और सवाद में भी है, और तमाम। सर आज सवाबी में भी जो आया है ये जो सवाबी में जो आज सूरत हाल हुई है, क्लाउड बस्ट आया है उसके बाद। जी, सवाबी में जो है वो भी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो क्लाउड बस्ट है, ये बिल्कुल पहाड़ के दामन पे एक गांव था, वहाँ पर जो है ना क्लाउड बस्ट हुआ है, और जो उससे तकरीबन जो 11 अफराद की जो है वहाँ से भी हमें डेथ कंफर्म हो चुकी है, और जिसमें के 20 जख्मी थे, उनको रेस्क्यू के डिपार्टमेंट ने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया है। और अभी भी तकरीबन जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 18 से 19 लोग जो हैं वो मिसिंग है, जिसके लिए वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन अगर देखा जाए तो अभी तक रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने 5,000 तक तकरीबन जो है ना लोगों को इन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जिंदा उनको रेस्क्यू भी करवाया है।
ہم صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, ہم کوشش کریں گے آپ کو اس ویک میں لیتے رہیں تاکہ یہ اپڈیٹس ہمیں ملتی رہیں, ناظرین بھی دیکھتے رہیں. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے جوائن کرنے کا اور لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرنے کا اس حوالے سے. پی ڈی ایم اے کے ڈیزاسٹر سیل مینجمنٹ کے اسپیشل ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے امجد خان ہمارے ساتھ کے پی کے سے موجود تھے جی, اور وہ بتا رہے تھے کہ جو صورتحال اس وقت ہے, لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے سو ول ٹرائی ٹو بی ود ہم ٹمورو ایز ویل, تو تاکہ جو آئندہ آنے والے دنوں کے لیے تیاریاں اس حوالے سے بھی ان سے بات ہو سکے. اس کے ساتھ جی اپنی میزبان اس وقت اجازت. پاکستان زندہ باد.